पकई समेत बस्तवे पूरा माने जेति सात माणी जमी नेला भलिया मो जगह रो उठी जा टिके इको खाली जस्ट कमे देबे गोटे गोटा सुताए कमा हां वेरी गुड थैंक यू प्रथमे मु अनेक धन्यवाद देबी आपण माननकु एवं धन्यवाद देबी एई मंचरे जहांको पाई आपण माने आम माननकु देखुछन्ती से केई नंदी से होतुनी हालोजिनी माउसी जहांको पाई आपण माने एते संख्या से केई नंदी से होतुनी बाउंस जहांको पाई आपण मानकर देह खराब हबनी से केई नंदी पालो नानी तो अनेक अनेक धन्यवाद तो प्रकृत रे आपण मान जते डिसिप्लिन रखिबे बहुत कार्यक्रम आगु को नवा तो दर्शक बंधु ए जो संख्या रे आपण माने बसी चंदी एपटरे बहुत लोक बसचंदी एपटरे बसचंदी आगे रे बसचंदी तो आगु जते बळे गां रे यात्रा होतला ए चेयर सिस्टम में लाइट फाइट एते नतला चारि पांचटा आलोचन थला गोटा लाइट खाली बुलुथबो चिकिमिकी तारा भलिया अल्प लाइट थिला तो आम गाँव में जो यात्रा हुए मोर मन अच्छी कारण जिते कलाकार आप टीवी सिनेमा देखुंट गाँव यात्रा मंचरू आम समस्ते गाँ यात्रा मंचरू अभिनय करी आसी आज आपण मान पाखरे पहुँचीचु तो दर्शक बंधु मोर मन पड़े से पिलादिनर कथा जेते बड़े गाँव रे यात्रा अनाउंस हुए आजी 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 हाईलाइट करिवो लसिंगपुर ड्रामाटिक क्लब तरफ नाटक इज्जत मूल्य 1 टंका तो अनाउंस जेते बड़े हबो आमे ता दीदी पूर्व सब अखा नसिया धरी चलतो अच्छा अखाटा जो पकई दबू जदि अखा टिके घुंची गला मो अखार कहीं लगिलु पूरा मरा मरी तो अखा घुंची गल अच्छा एठी जेते लोक बसी ए खरा होइबेनी जणे जणे अति एजेड स्त्री लोक बा बुढ़ी लोक तांकू डर मारिबो कारण घर सब पळे आइतबे सी आसीबे यात्रा देखिया ना सी आसीबे तो हाई मारिबो से आसवे तो शोबे सकाल हेले जीवे अच्छा किसी स्त्री लोक कारण स्त्री लोक भारी इमोशनल से कांदी पकेबे भस किना आखिर लुह बाहर जीवो विलियन डायलॉग मारती हेलो सब दिन पाई मु तो परिवार को छारखार करी देबी एती बोले ओडा स्त्री लोक कांदुची जोमिया केतବେଳେ मरिବ के जान हठात सेती बोले कारण ए जो छुआ आइछंदी से छोट पिलाटर यात्रा रे किछि मतलब नाही तार इच्छा कण बहु बहु मटर खाई बहु पांपड़ खाई अच्छा मां जण को कोन करिवो ना सी तो उठे की जीवनी ता स्वामी कोउथबो देखिवो देखला बेल को दादा हमर बेड़ी टाळतो छाती कोन कहउछ छुआ कहउछ मटर खाइबो नै कि जाऊ न छाती ठियाई की बेड़ी टाणीले अच्छा सी बिचरा छुआ को धरि की मटर पांपड़ दुकान नहीं पहुंचबो अच्छा छोट पिलाटी जतले दुकान देखि दबो से कोन खाइबो पागला हेतो बापा सेटा खाइबी सेटा खाइबी से जो नालिया नालिया ताकू खाइबी भाई कौन ता ना को से ना जाना तो सबू खाइबो जते बेले छोट पिलाटी सबू खाद्य खाई दे के आसीबो विश्वास करिबेनी जेमति बंगोपसागर रे लघुचाप हैला भली फनी बात्या उत्पन्न होबो समस्त को डाउट तो किलो सही बा आ केनो सही कौन खाई मूला खाई आई तो ना कौन तो समस्त डाउट तब अच्छा सबुठू कष्टकार ना जो भाई साइकल स्टैंड रे तब 4 दिन यात्रा पड़ेब हीरो किए से जान तब कारण तार घंटा को 20 थर दया करी मदन भाई तुम साइकल चाबी मिल जाइए आसी नहीं जाओ गाड़ी किए बाट मुहरे रखिल भितर को रख
हेलमेट मिलगला धड़िया भाई तो झील कांदुची ताकू नहीं जा सी 4 दिन काल खाली एरिया को घोषित हम से टोटाली यात्रा कौन देखी नब तेणु जो भाई टी मोर डिसिप्लिन दायित्व अच्छी गोटे जोरदार करताली हो कारण सी यात्रा को उत्सर्ग कर जीवन जाइए खाली लोक को साइज कर तो आज्ञा भल कथाटी कहल किए सी कहला हाँ कारण तुम बहुत टाइम साइकेल स्टैंड रुह तो प्रकृत यात्रा एटी जिते लोक बसी मुझे जीवी दर्शक मान पाखक क्यों मैंने भिलियन रोल कर हाथ टेक किए भिलियन रोल सब कर हाँ तुम कर डायलॉग कहल कि भाई कौन कौन इने कौन कौन अमरेश पुरी आइलैंड अच्छा भिलियन रोल किए कर थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद तो गाँ यात्रा कहीं करना दादा गोटे डायलॉग दे गोटे डायलॉग आसन ये आसन आगू अनुरोध करेंगे गोटे डायलॉग मारे जहाँ आप ड्रामा करेंगे हेलो थैंक यू मत आउ 10 मिनट ठिया से खाई दे कौन है तू जल्दी भी मत डाक गुलु गुला तू एक नंबर भूकोनी थैंक यू ए भंगा तो ना कौन अच्छा थैंक यू हाँ थैंक यू ये सब भत्ता पाई हाँ थैंक यू तो एपटे एटी मोर एत माने लोक संख्या अच्छा एटी मोर महिला ग्रुप अच्छा टोटाली मोर एसएचजी ग्रुप तो अच्छा एथुरु कई ड्रामा रोल करना कई करना कई ना किए ये नियति कर गुल्लू गुला तू निम्मी की हेड़ा खाई डाकू गुल्लू गुला अरे ये छुआ का मतलब आइले कौ छुआ बात्या है ना कौन जाओ तो आम गाँव में जो यात्रा होता मो दादा जन भिलियन रोल करुले से प्रथम थर पर भिलियन रोल बहुत नर्भस थे तो तांकर डायलॉग थिला तो मथार सिंदूर आउ तो हाथर शंखा को लिभे देवी सी जो एत लोक देखिले स्त्री आगे बही पुओ आगे बही बापा आगे बही सी नर्भस हो गले सी कौन कहले गोटे म्यूजिक दिंतु भिलियन म्यूजिक दिंतु सबुदिन तो मथार शंखा आउ तो हाथर सिंदूर को पोछि देबी टोटाली उल्टे देले भूल कर देले तो आपण माने जेते संख्या रे बसी समस्त कला प्रिय गीतिनाट्य ड्रामा पाला आम ओडिया संस्कृति है सैया आम लोक मैंने बहुत कल्चर बहुत संस्कृति की भल पाती आम गाँव थे गीतिनाट्य होता है गीतिनाट्य ना है रावण बध तो अनाउंस होगा मो बापा थे डायरेक्टर जी रावण रोल कर भुवनेश्वर आई मो भाई रामचंद्र रोल कर तो हठात अनाउंस आसतु आसतु देखा महापौराणिक गीतिनाट्य रावण बध दा रा 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 रा
ମୋ ଭାଇ ଷ୍ଟେଜକୁ ଗଲା। ହେ ଲତାଗିରି ହେ ବନଗିରି ମୋ କାନ୍ତ ଗଲେ ମୃଗ ମାରି। ହେ ଲତାଗିରି ହେ ବନଗିରି ମୋ କାନ୍ତ ଗଲେ ମୃଗ ମାରି। ରେ ପାପିଷ୍ଠ ରାବଣ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଅଛୁ? ଆମର ସମ୍ମୁଖକୁ ଏଇ କ୍ଷୀଣା ପଠେଇବି ତତେ ଜମପୁର। ତ ଆଜ୍ଞା ରାବଣ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସୁନି। ବାପା ଆମର ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରି ଖୋଜିଲେ ରାବଣ କାହିଁ ନା, ଇଏ ତ ସବୁ ଯାକ ସୀତାଙ୍କ ବଂଶ। ଇଏ ରାବଣ କାହିଁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଣ ହେଇଛି ନା ରାବଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଇଛି। ତା ଆର ବର୍ଷର ପେମେଣ୍ଟ ବାକି ଅଛି। ସେଇ ଟେନସନରେ ସେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଛି। ତ ସିନ୍ ପଇଲାଣି ତୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଛୁ ଷ୍ଟେଜକୁ ଯା। ତ ରାବଣ କେମିତି କହୁଛି ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ଆବେ ଯା। ତ ରାବଣ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିଲା। ଏ ଲଙ୍କାର ମୌଡ଼ମଣି ନାମ ଦଶାନନ ମୋର ନାମ ଦଶାନନ। ଦାରେ ରାରେ ରାରେ ଦାରେ ରାରେ ରାରେ ଦାରେ ରାରେ ରାରେ ପୁତ୍ର ମୋର ମେଘ ନାମ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ନାମ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ। ମୋ ଭାଇ କହିଲା ଏ ପାପିଷ୍ଠ ରାବଣ ଏଇ ନେ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଇଥିବା ବାଣ। କଣ ବ୍ରହ୍ମା ବହି ଦୋକାନ କରୁଥିଲେ ସେ ବାଣ ବେପାର କଲେଣି? ତ ମୋ ବାପା କହିଲେ ତାକୁ ମାର। ଓମ୍ ବ୍ରହ୍ମଦେବାୟ ନମଃ। ତ ରାବଣ ଦୁଃଖରେ ଗୀତ ଗାଉଛି। ମାଲ ପିଇ ଯାଇଛି ଗୀତ ଗାଉଛି। ମଣି ବିହାରୀ ପାଣି ମଣି ବିହାରୀ ପାଣି କାଳି ମନ୍ତର କଲା। আরে পিলা হড়া ভেন্ডিয়া যেতে সবকো বাইয়া কলা রে পিলা হড়া ভেন্ডিয়া যেতে সবকো বাইয়া কলা এমনি বিহারি পানি কাই মন্তর কলা এমনি বিহারি পানি কাই মন্তর কলা পিলা হড়া ভেন্ডিয়া যেতে সবকো বাইয়া কলা রে পিলা হড়া ভেন্ডিয়া যেতে সবকো বাইয়া কলা। ମୋ ବାପା କହିଲେ ମୋର ମୁଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମରିବିନି। ମୋ ଆର ବର୍ଷର 2000 ଟଙ୍କା କ୍ଲିୟର କର ତାପରେ ମରିବି। ଆଜ୍ଞା ସବୁଠୁ ମୋ ବାପା ଗୋଟେ ସରରେ 2000 ଟଙ୍କା ବୁଡେଇକି ଦେଲେ। ତ ମୋ ଭାଇ କହିଲା ହେ ପାପିଷ୍ଠ ରାବଣ ଏଇ ନେ 2000 ଟଙ୍କାର ବାଣ। ତାପରେ ରାବଣ ମରିଗଲା। ତେଣୁ ମୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ହେଲା ଲାଞ୍ଚର ଯୁଗ। ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟାରୁ 5 ଟଙ୍କା ଯାଇ ନଦେଲେ କୌଣସି କାମ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏ ଲାଞ୍ଚ ରୂପକ ରାବଣର ବିନାଶ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଅଞ୍ଚଳ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ। ଏଇଟା ଫାଇନାଲ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଏକା ନାହିଁ, ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ଭାଇ। ତ ଶଙ୍କର ଭାଇକି ଟିକେ ମଞ୍ଚକୁ ଡାକିବା। ଆସ ହଁ ରେଡି। हेलो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय मदन मोहन ड्रामेटिक क्लब
ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି 105 ବର୍ଷର ଏ ଡ୍ରାମାଟିକ କ୍ଲବ 105 ବର୍ଷ 105 ବର୍ଷ ତମକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ମତେ 110। ତମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଭତ୍ତା ପାଇନ ମୁଁ ସେ ଭାବୁଛି। ମୁଁ ଭତ୍ତା ନଉନି, ଆଚ୍ଛା ସୁସ୍ଥ ଅଛି ବୋଲି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏତେ ପୁରୁଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଦର୍ଶକ ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଏଠି ଯେତେ ଜଣ ଥିବେ ସମସ୍ତେ 100 ବର୍ଷ ଉପରେ ଥିବେ, କାରଣ ରେଗୁଲାର ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଶ କରିବେ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଛୁ, ଯେଉଁ ସୁମନ ଭାଇ, ସୁମନ ବଟ ଭାଇ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଟ ଭାଇ, ରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ସୁମନ ଭାଇ ଏବଂ ସୁରେଶ ଭାଇ। ତାଙ୍କ ନାଁ କହିଥିଲେ ଆଉ ଥରେ କାହିଁ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ମାନଙ୍କ ନାଁ କହିଥିଲେ ହେଲେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। ଡବଲ ତାଙ୍କ ନାଁ କହୁଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ସାଇ ଶଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ରୋଲ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଶଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର ସବୁଠୁ କୋଉ ରୋଲ ଭଲ ଲାଗେ? ଏପଟରେ ଦଳେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରୋଲ, କାରଣ ଶଙ୍କର ଭାଇ କେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, କେତେବେଳେ ବଡ ଭାଇ, କେତେବେଳେ ଜେଜ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଇଛି, ପ୍ରଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜେଜେ ହେଇଛି, ସେ ଜେଜେମା ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି, ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କେତେବେଳେ ମୋ ପାଖ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ବିକ୍ରମ ବେତାଳ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି। ତ ଶଙ୍କର ଭାଇକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କର ଗାଏ ମୋଟ ଯୋଉ ରୋଲଟି, ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ କହିବେ, କହିବେ ନା ନାଇଁ? କହିବି, ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁ ସାଇ ସମ୍ରାଟ ଅପେରା, ଏହା ବହୁତ ସାଇବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଛି। ଏଠି ଯେ ହିରୋ ଆଉ ହିରୋଇନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୋର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ବିନୋଦ ଆଉ ବେବିନା। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅନେକ କାହାଣୀ ମୋ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହିଛି। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ଭାବେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏମିତି ଲାଇଫ୍, ସେ ଗାଧେଇବେ ଯଦି ଆଜି ଗାଧେଇବେ ଟାଙ୍ଗିରେ, ତା ପରଦିନ ଗାଧେଇବେ ଯାଇ ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଏଠି ଯଦି ଆଜି ଜଳଖିଆ ଖାଇବେ, ଯାଇ ଡିନର ଖାଇବେ କୋରାପୁଟରେ। ସେ ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲିକି ତାଙ୍କ ଅଧା ଜୀବନ କାଟିଦେଲେଣି। ଏବେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ସେଇ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଏତେ ସେ ବୁଲିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର 10-12ଟି ପିଲା ହେବା କଥା, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସେ ରହିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ବୁଲି ବୁଲି କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଥା ରହିଯାଉଛି। ସେଇମାନେ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋକ ସଜା ହେଇଛି। ଆମେ ଖାଲି ତା ଦେହରେ ମିଛରେ ଭାଗ ବସେଇକି ଟିକେ ମୁହଁ ଦେଖି ଦଉଛୁ। ନା କ'ଣ ପକେଇ? ହଁ ଠିକ କଥା। ଏତେ ଗଭୀର ହେଇଗଲ ନା? ମୁଁ ଟିକେ ସାଇଲେନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ସାଇଲେନ୍ସ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜିକି ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି ବିବାହର ହେଲାଣି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ ଆଗକୁ ଯୋଜନା ରହୁଛି। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ହରିବୋଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ହୁଳହୁଳି ଦିଅ। ଆର ବର୍ଷକୁ ଏଇ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିବାକୁ ସେ ବାପା ହେଇଯିବେ। ଏ ଶଙ୍କର ଭାଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେଣି, ମତେ ଲାଗୁଛି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ହଉ। ତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶଙ୍କର ଭାଇ ଟିକେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଡାଇଲଗଟା କହିବି, ପ୍ଲିଜ ଗୋଟେ କରତାଳି ହଉ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ କରତାଳି ମିଶେଇକି ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ସେ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡାଇଲଗ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କହିବେ। ଏଇପଟରେ ବହୁତ ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି, ମା ତାଳି ମାରୁନାହାନ୍ତି। ଶୀତ ହଉଛି ନା କ'ଣ? ଜୋର ଟିକେ ତାଳି ମାରୁନ୍ତୁ। ହଁ, ଏତେବେଳେ ଶୁଭିଲା। ଚାଙ୍ଗା ଟୋକା ସବୁ ଏଇପଟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଡ଼ ଦିଟାକୁ ଟେକି ଦେବେ। ଆଉ ଏଇ କଣରେ ସବୁ ଭଦ୍ର ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ତାଳି ଫାଳି କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ହସୁଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ତମ ବୟସର, ଏପଟରେ ମୋ ବୟସର ଚାଙ୍ଗା ଟୋକା। ଯାହା ହଉ ସବୁ ବର୍ଗର ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି, ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାରରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜାଣିକି କାଇଦା କରିକି ଏଇ ଯୋଉ ମା ମାନଙ୍କୁ ତଳେ ବସିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କଳି ହେଇପାରିବ, କେହି କାହାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଜୋରଦାର ଗୋଟେ କରତାଳି ହଉ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱରରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ। मेरे प्यारे मरणपुर
ड्रामेटिक क्लब के भाई और बहनों, आप सबको बहुत बहुत बधाई है। मंच के सामने विराजमान युवकों, मेरे प्यारे बहनों, बच्चे लोग, आप सभी देश का भविष्य है। सारा राती गुजार कर यहाँ पर यात्रा देख रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है, छोटी बात है, मगर आपका मन में जो उद्दीपना है, आप सभी यहाँ सारे रात यात्रा देखे अपने आप को एंजॉय करेंगे। आपनकु अनेक धन्यवाद जनाऊ। आज मदन मोहन ड्रामेटिक क्लब समस्त सदस्य माने एवं एठाने उपस्थित जनसाधारण माने नववर्ष बधाई जनाऊ। आपनको संगे बधाई जनाऊँगी। पर बसिथिवा मोर समस्त लोकमान सेठी संगा पर बसिथिवा पिलावा समस्त बधाई जनाऊँ। आपण माने नव वर्ष भलरे रुहंतु, निज जीवन को आनंद रे काटंतु। आपण माने खुशी तो आपण कथा कहला बेले एते काईकि कुंठाउचंदी। आपण तो गोटा कथा कहबे लंबौच माने जेमती छतिया ठारू चंडी खोल तमे कथार लंबोसी। मेरे भाइयों, ये कौन? आपण कथा कहला बेले कुंठाउचंदी, आपण माने खुशी तो। That is my style. This is also my style. Thank you. Thank you. ए यूटा जेड है जो इतने लंबो। धन्यवाद। सेठी देखो गोटे छोट पिला छतु गछ पर ठिया है। से देखो तो नाती बकी नातुणी हबो। छोट पिलाटी कलाकार हबो बोधे। से बड़ है मदर कैरेक्टर करी कारण स्टेज ऊपर जाऊ। धन्यवाद। अनेक पिला माने एठी अछंती गला बेले मु तांको गुलुगुला देबी एवं बड़ पिला मानकु पांपड़ खाइबा को देबी। आ मां मानकु मटर खाइबा को देबी। कड़ कड़ करी चोबाई तो धन्यवाद। यात्रा को आगक नवा आपण मान को आज रात्रि शुभरात्रि। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। धन्यवाद। थैंक यू। जय जगन्नाथ। थैंक यू। नया वर्ष रे आपण मान को जीवन सुख